Hello guys ตาเน็ต channel ปานินะองมุกกิ้งตัวนี้เป็นฮิอิสราเอลแต่ละฮามาสเตตุกิไซตอมขัดเย็นตัวนี้นะเอาตัวบักฮานิสังอินี่ตัวนี้เลซ้อมนี่เลทุ่มกุมินะฮามาสเตนะอิสราเอลเอาม่วงแต่บังมาบวยนะเอาเวทโลกิโดนะเอาโลปีนะฮามาสเตนอิสราเอลแต่ปอลขัดมันฮิอินปอลขัดซงข้าแค่ขินอินตัวลายตักปอลขัดมันลายอินตัวเป็นอิสราเอลแต่นะตัวรานาอุตุบานิสังอินียฮามาสเตนตัวรานาอิสราเอลแต่ทุ่มโลปีองดูตักเตอิสราเอลแต่เป็นอหิเทอิสังทุกกิทุกกิโตจัดจารุกิโดโตจัดจารุนะตัวลายตักอีดินมุนเฮเลเบลอิสราเอลแต่เป็นฮามาสเตโซมาจิจังเบกฮีนะไอฮังฮามาสเตเบย์ช่างจิบังเฮโลตัวจังอินะอิสราเอลแต่นะฮามาสเตอมนาเบกจิบังกาพินอนโลยนะตัวกาซาสไตรค์เข้มเปอาวุธน้ำมันเท่าตกกับอาวุธน้ำมันอิจิจังเบลฮามาสเตอมดิ้งอาวุธน้ำมันจินิมอตัวนั้นกับตัวจัดจารินะตัวจังกาซาอัมปีเตตุงเลยตุงบุบอีหูนาเตอไปเทโลนางอิสราเอลเตนขักตันบางหังขักยำจีเลตัวหูนาเตกาซามีปีเตตุงปันฮามาสเตนะลายนะอิสราเอลเตอดูนางสังฮีเจอิสราเอลเตนไงสุนินะตัวหางหูนาเป็นขักตันตัวอันตุนอกุมาองไปโตกุมขัดกุมนี่องจินโตตักเตกาซาเป็นฮักสันนาเลียนปีองอมอินกิลกิลาซีจงตัมปีองอมตัวจังอันกิหอมนาอิสราเอลเตนอากาบจงตัมปีองอมตัวรานาอัตุลซิมบังองซีตัวจังเนกติงเนโลอซีตัมปีองอมโตตักเตตัวฮามาสเตนอิสราเอลเตอดูไลตักเลียนาเลยตุงบุปินาฮามาสเตมุระมาอามาเป็นอักยาลฮีบังอังกำตัดหอยโลฮีกิจิเจียอาเจียเตนับินตุนกลุ่มนี้องจินโตกวนตักเตกลุ่มนี้บังองจินโตตักเตเลยตุงมีอัตมโซอินอิสราเอลเตยาลังคาระองบังเต้า United States US เตจิโลเชียแคมเปวินะอิสราเอลเตองปันปีนอนโลจังเบกฮิโลวินะอิสราเอลเตเลยตุงอังกำขัดฮีอสวกตังกำขัดฮีจีอาจิมเตยูเกเตนงอนี่นะอิสราเอลเป็นตัวจะพิองปันปีนอมนอนโลตัวรานี่นะอภัยเสียเป็นองกิเคลโตวิลเวลฮีอินจูไลข้าสอมนี่เลลีนี่นะเฟรนเตPresident ปามาคอนส์นะอิสราเอลและปาเลสไตเนียนเตกิเลมตอนตุงเทนังถูกขัดเบกมินาตัวเป็นฮีปาเลสไตเนียนเตงำขัดเปดิงอามาเป็นอิสราเอลกับมาตัวมามดิปาเลสไตเนียนเต็งกับมาตัวมามดินะกว่ามากินองกายสักโลดิงตัวเป็นกูเฟรนเตนะทุกิมปีองมาเซปเทมบาข้าเลยตุงบุบอีจวนกิปอนะทุกิกุบนามุนะตัวถูกส่งลิงโอเฮเจนะจุลัยข้าซ้อมนี่เลลีนี่นะเฟรนเต President บ้านองต่างกูเฮ Macron has announced that France will formally recognize Palestine as a state. In a statement on X, Macron said, in keeping with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the state of Palestine. I will make a formal announcement to this effect at the United Nations General Assembly in September. ตัวต่างกูถูเป็นออสเตรเลียเต็นทุกิมปีตัวจานะยูเคเต็นทุกิมปีโดนัลด์ทรัมป์อินซาระมาเนตันซาวินซาระมาตัวโตหุ่นองไปโตอินะไอซงจานนีมาจังอินะยูเคเตฮิในงานใช้วันจีปะโดนัลด์ทรัมป์ตัวสอดปีองเกียวอินะอามันอังเกนนะฮิปาเลสไตเนียนกัมมีปีเตถวกนาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ยังทรงลิมตักกะเกนเจตัวรันกิเกนโตอินะอัตบนาจังบางองจีฮัมจีและโดนัลด์ทรัมป์มาอินซงกาซาเป็นกิลกิอาลาปกซีนาอมฮีกิอาลตุนนาเลียนปีอมฮีจีเป็นกัทฮีจีโดนัลด์ทรัมป์อินกำตงปุลักยังโดนัลด์ทรัมป์อินตัวตกิไซเป็นบางจะเห็นตัดดิ่งจะมันแกนนายโล Israel. That's real starvation stuff. I see it. Donald Trump has acknowledged there is starvation in Gaza. In aman netan zo kyang ani dang lai again chang abel hi Hamas te pen asinwam hi Israel te to kilem na bol ding chi na urlo hi manina asinwam hi na khial ma hi chin ge ni na Hamas te pen aman thu pi salo. It was too bad. Hamas didn't really want to make a deal.
I think they want to die, and it's very, very bad. And it got to be to a point where you're gonna have to finish the job. To chang Benjamin Netanyahu kyanga finish the jobs nangal do pen man sak mengin China again hi na callin chi banglon na do ding teng zo jawin chi again hi Netanyahu in zong tuarana ki zo pa sam lo hi chi again hi na to hunong be to chi ne to changa tua amau i Scotland Donald Trump le hi UK te zong EU makai te zong akimu khit chang ina bangong gen hiam chi le UK te na Gaza Palestinian te pen ngam khat piak ting pen EU te na we can confirm siang takina ong genung maya September kha leitung bup I thoki kup na juan meetinga Palestinian te ngam khat piak ting hoi ka sau hi china hi amasa friend te gen pen among confirm hi. I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the two-state solution. With that solution now under threat, this is the moment to act. So today, as part of this process towards peace, I can confirm the UK will recognise the State of Palestine by the United Nations General Assembly in September. Tuan leitung buba vi tu pawane gam ni ina maya thuki kupna tua thum ong sung kheringu mau vi tu ong pedingu ina tua igen zel sama bangina leitung bub angam zale som kwale thumam sung panina zale som sangi kimina ong thukim bi ring hi vi tu pawane gam Russia le China zong ong ki pang ding ina US in pen ong kan kwat ding leong kan kwat lo ding gi thailo ai hang hi friend te kum pi pa ma konin hi Palestinian tengam khat piak ting hi chalai angel lianin bal United States te State Secretary Pama Q review ina tua bang pe mai thei ngai lo ding hi tua pe ma to kilem na om lo ding hi china amau pen anial chat chat hina tua September ong koi chiring hiam ki gen thailo Donald Trump in bel akam to tuang Gaza mi pi ten hak san na to hi chi chang tua ran tengina ama update ong pai to hi Australia te PM pa leo in bang gen lian hiam chi le a 1-year-old boy is not a Hamas fighter, and the civilian casualties and death in Gaza is completely unacceptable. It's completely indefensible. Hamas tengil lo na pen theu ai zong na hi Gaza anau pangkum khara pha te pen bang hin ichi zong ina Israel agdo Hamas migilo te hilo hi toy mana hi Hamas le Israel kidona mi pi tuarana kum khara phapan ga naw pang te mate toy zong ina tuarana mi hon pi si na pen kisang zo lo ding hi china Australia te in zong gen hi ton leitung angam haule gam thupia ki chiam te UK te France te Germany te Australia te hiteng pen tulai tak I din muna hilang pen Israel langa ong pangi Israel langa pang chi chang Israel ado ding chi lawina tua leitang pen Gaza tua ma khending Israel tua ma khending tuang pai to chang hi UK pai again na pen West Bank pe uma pen Israel ten ado non lo ding tua ran au chip non lo ding chi khong zong pai na tua ran ka gen u chang in bel Hamas te pan pi hilo hiung che Hamas ten zong in aman lang thei thei na kilem na bolun la namat u mi khem pe aman lang ina Israel te tunga piaun chi again hi ton hi to ki sai pen Israel te na azen zanina Hamas te ina mi mat khem pe Israel te tunga pele ngal aveng ding hiam in hi comment na khong zong I comment hong ki comment te khong zong sim leng bang hiam chi le to le Gaza to za hak sat na poi na om hai le ba Hamas ten tu tan ve rong le ne cha lo hiam ba Hamas ten tu tan ve Israel amat te pelo hiam to pia hi le kilem thai ding hi lo hiam chia ki ngai sun hi na ai zonga Benjamin Netanyahu hi thu gen na te yet changa pen amai na to Hamas te mi mat te ki kha le Gaza to Hamas te to ki do non lo ding chi bang hi lo in amai ngai sut Israel te ngim na pen to host te Hamas te mat kem pe suak ta sak ding chi pen adi ka pit mat hilowina bang chileng hi Gaza pen
Hamas te ukna thunei na panina beishang thaiding bang chileng hi Gaza strike pen Israel ten lading chi pen to mawi ngai sunna hina Hamas te in mi mat te akha keizong mawi ngal van te khia kilem na bola bol keizong a pen to pen Israel te aria thupi hilo bangza ta nam hi mat te kha tale bangza ta in tukim na let mat thu tale to Gaza strike pen Palestinian te ukna pana kila kheding ina Israel ten ukting to pen Israel te biu haina to hanga Hamas te lampan bang chiding ya mi kha hiat ding haksan na nei naw mo to an hi Benjamin Netanyahu na Australia te to France te to UK te to hi teng thumin to rana thu again na tungton panina Benjamin Netanyahu thu gen na tom khat ending yang could never understand how this simple truth evades the leaders of France, Britain, Canada, and others. They're now proposing to establish a Palestinian state and reward these murders with the ultimate prize. Well, for 18 years, we had a de facto Palestinian state. It's called Gaza. And what did we get? Peace? No. We got the most savage slaughter of Jews since the Holocaust. Bang hang hi thu man pen hun tom pen sungina kilai hia hiam chi mo thu man chi te Hamas te na Israel muang te ong dowa mi tampi ong mana ong tha sak chi thu man thu tak pen bang hangina hun tom pen sunga kilai ya mi khem pen Israel te ong nidanga Israel te nong pan pi naw panuna bang hanga tai hian ai hiam tua ma lam dang saing chin ge ni in tu lai tak pen hi Israel te million te ambassador te chi khong amao ingama zin thainon loading chi khong ki ban na jong ngam pol khara om to in Brazil te chi khong to chana Congo te to chang in na inamana gen na hi Gaza Palestinian Hamas te amakai kum som ling yat sung hi na bang honia kilem na om pe ma hiam tun tuang gam khat pe lai lai lau chin mai lama kilem na piang ding hiam kum som ling yat sung sin hinang to hangin amao pen to rana dai na kilem na omlo hi chi pen thaina piu chin bang hanga hi Palestinian tengam piak ding gen na hi hiam china gen hi I say to President Macron, Prime Minister Carney, and Prime Minister Starmer, when mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Hibangang makai pi thum te na Gaza Hamas te thapia Israel ten manlang tanga gal kilem na bola Israel ten anung kik dingo hi chan again zo zenu pen thanks to bang chidea aza pi na to mate lung da me bang achi zo zen hi tuang Hamas te chi pen tuarana aswal tan naw hoi lo agam tan naw pen khat ve hit ong bol to ding chi na thai hi lo hiam to hin no yi thungai sun na le no khen tan na pen you're the wrong size of justice thu man lampi pan na pial khen hiute mi luta chin sana thau thamu mi khat hu ding chi dana mate nangai sun haw jong khialina tang thu to kisaya na thuet na jonguna khial ma maute tang thu a hoi lo khat angel ding akipan hiute china gen hi Now these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state from which Hamas will again seek to destroy the Jewish state. And mind you, it's not going to be a state free of Hamas. When you establish a Palestinian state, we've seen it. The radicals take over. Iran sends them in and they take over. So don't give us this talk. It'll be a peaceful Palestinian state. It won't be. Gal kilem na han chiama na kinga isut zen hangina gal apan hi zo hiu te Hamas ten torana mi atha nang maring chan na bol nang naw pang te tha nang torani na tha pia hiu te toina Benjamin Netanyahu na to bang pe umai na Palestinian te leitang khat ki peloding ngam khara ki cham te loading ki cham te zen hi la Iran te zong ina mi gilo te tong gi por ring ina thu buai ong zong zel ring hi to mana no in na uru le to ranin thu genun la ai zong ina hi Palestinian te pen leitang lengam ki piai na ki cham te ngei loading hi china ge ni in leitung bu pi na amao geli kilem thai nang pen gam gi khen sakting to ge ni na to rana mau hi UN khonga
me ki khia ring in toran ina Palestinian tengam ki pia hi achi zen hanga chik mauna Israel ten pen peloring Benjamin Netanyahu in gen azen athu beka lai bek to pe thei ri ngoina atak taka pe thei lo ring atak taka piak thei no pulebel gal kap tema pai a Israel gal ado calling in tua chang pen US te apan pi lai teng kwaman sem ngam lo ring to aina tua hi UK te ai zong friend te ai zong Australia te khong tua rana ong pau ke hanga pen Israel te tung alung kim lo na ala na u le leitung bup I mu na kilom non lo hi achi chang bek hin leitang pen amau piak zo nang thahat na pen ong nei lo ding hi in hi US te ma alung sim ki khela Israel te ipan pi pen man non ke mai human rights to ki tuak non ke wa policy ngal do dan ngei na te zui non ke mai chia US te lampanina akhen tara US te na Israel te apan pi na khol ke buang le Palestinian ten pen leitang anga zo nang pen hak sama ma ding hi US te allied country akipol pi te na ngonin zong bang ma thailo mi te tunga bom akhia Israel te to kipol pi US te to kipol non loading chi khong hi Colombia te thal khi te chi khong again zia khino hi na US adinga zong hi pen ong koi chi hen tat ding gi thailo Israel apol pi swak ngei ding a za khen tat level to September a UN samida to pan pen allied country hi nei to kipol nang kam te zong tom chik khat pen ong kipol swak ding huam ki thailo sapeng te chi khong hi allied country sungam in Germany te khong bang pen tua sumbol na lam to ki sai sha ki piang na to ki sa zong na sama ma US tunga to in bang chi ding ya US tunga lung kim lo na pen ong tam to thei mai ding to pen Donald Trump in zong thei ding na ong koi chi khen tat ding hiam pen ki thailo in to rana thu to again u hanga bel again sarana leitang piak thei lian nang pen nei sam lo u Israel te control na noi amai changa tuarani na buaina ong ki zom to tak hen la Israel te zong in manglo a leitung bup zong alang to banga om level Palestinian ten leitang anei thei nang chi khonga ong ki do ding zong la wai in tu lai tak bel hi friend te na van leng to Gaza an ahom lai tak in tuarana an hom pen Israel ten ade nyat lo to an te hu na na chi teu Hamas ten nein la in zang in Israel ong do na hi chiangai surin torana leitung bup in pressure piak ngai te Israel te na chi nang thailo ho chi mai diam tom chik khat lampi hon sakina van leng tomate ana khia sak lai ta hi The Palestinian people have endured terrible suffering. Now in Gaza, because of a catastrophic failure of aid, we see starving babies, children too weak to stand. Images that will stay with us for a lifetime. The suffering must end. In Donald Trump in zong torana kial to kitana om hi starvation kial lian pitung hi chi pen ong pula gai changa. That's real starvation stuff. I see it. Donald Trump has acknowledged there is starvation in Gaza. Aman zong hit to ki sai biwa pen ong koi chi pai bi ding ki gen thailo in tuni pen hi hoi lo hi chi gen gen thai ai gen thai om ke na tu lai taka Israel te le Hamas te boina Israel te leng Gaza mi pi te ki kala boina to tom chik khat leitung apian zia ran lian akitel thai ding na amawi gen dan teng lian ong gen to hieng lungda mele goi to teng chi nei la